no gold is not enough. دونك نفرضوا عندي هنايا f de x égale racine carrée de 2x moins 1. دونك هنا ردوا بالكم معايا مزيان. لا قبل ما نعطي واخا خلي دابا اذا كان عندي مثلا القاعده العامه اذا كان عندك f de x égale à la racine carrée de g de x هنا خاص يكون quel que soit x appartient à r خاص يكون g de x est supérieur ou égal à 0. دائما هاد القيمه اللي خاصها تكون عندك هنايا خاصها تكون دائما اكبر او يساوي صفر. هنايا كنرجعوا للدراسه ديال الاشارات اللي كنت تكلمت عليها مره اخرى، واللي عنده اللي بدا من فيديو 5 وشاف على انه الدراسه ديال الاشارات ما كيفهمهاش مزيان يرجع للفيديو الثاني ويشوف كيفاش كنخرج هاد الاشارات عاد يجي يخدم لا فونكسيون راسين كاري. دونك غادي نشوفوا حنا غنعملها هي غنخرج انا لا فونكسيون ديالي غنخرج فوقاش كتانيولا هادي غتكون عندنا 2x moins 1 égale à 0, 2x égale à 1, ce qui implique que x égale à 1 demi. Donc هادي فين كتانيولا كتولي صفر في لا فالور 1 demi. دونك غنمشيو نعمل ليتود ديال السين الاشاره ديالها. انا عندي موال لانفيني بلس لانفيني. دونك هنايا غنعمل 1 demi فين ها هي 1 demi. واخا تكون اكس كتعطينا 1 demi ماشي مشكل. علاش؟ لان اجي شوفوا معايا هنا اف دو 1 demi انا غنعوض غنعمل 2 فوا 1 demi moins 1 égal. Donc je simplifie 2 par 2 كتبقى لنا 1 moins 1 هي لا راسين دو 0. لا راسين دو 0 هي 0 دونك ما عندناش مشكل. المشكل هو اذا كانت 0 في الدينوميناتور، اما في النيوميراتور هكذا ملي كتكون لا فونكسيون بحال هاد الشكل هذا ما عندنا حتى شي اشكال. دونك واخا تكون كتساوي صفر ما كاين. غادي نجي دابا غنعمل ليتود دي سيني. شوف انا عندي هنايا ان بوزيتيف، عقلوا على هذه اللي كنا عملناها في الدراسه ديال الاشارات. هذه موجبه كنعمل على اليسار كنعمل موان، على اليمين كنعمل بلس. دونك في لي نيجاتيف هذه ما كتهمناش هاد الريزولتا، هذه ما كتهمناش اللي كتكون اكس كتنتمي لهذا. دونك فين اكس خاصها تكون كتنتمي من 1 على 2 فما فوق. دونك الدومين ديفينيسيون ديال اف غادي يكون مايل من 1 دومي، 1 دومي انكلو داخل 1 دومي. علاش؟ لان حنا دابا شفنا واخا تعمل اف ديال 1 دومي غتجبر زيرو، وزيرو راه ماشي مشكله ها. دونك بلس انفيني حيت ماشي في المقام صافي. بغيتي تاكد مثلا خذ واحد لا فالور عندك هنايا تحت 1 دومي. مثلا ناخذ بلاتي من 1 دومي لتحت ناخذ واحد لا فالور ديال موان 1 دومي. يلا نعمل اف ديال موان 1 دومي حيت موان 1 دومي جات هنايا اف دو موان 1 دومي غير باش تتاكد وصافي. غتعمل لا راسين كاري 2 موان 1 دومي وغنعمل موان 1. On va simplifier par 2, je غنجبر moins 1 moins 2 la racine de moins 2. La racine de moins 2 n'existe pas. ولكن خذ واحد لا فالور هنا في هذا الموضع مثلا ناخذوا جوج او ناخذوا 3 ياك 3. دونك غنعمل لي اف ديال 3. دونك 3 جات في هذا الموضع هذا اف ديال 3 ايكال 2 fois 3 moins 1 égale 2 fois 3 هي 6 6 moins 1 هي 5. دونك كتعطينا لا راسين دو 5. لا راسين كاري دو 5 كاينه موجوده حيت هاد لا فالور بوزيتيف. فوالا دابا غادي نشوف غناخد نفس لا فونكسيون ولكن غنبدل الاشارات. غناخد مثلا اف بريم دو اكس تعاود نعمل موال بلس دو اكس غنعمل هكذا غنعمل موال 2 اكس بلس 1. بيان سور غتكون عندنا نفس موان 2 اكس بلس 1 ايكال 0 moins 2x égale à moins 1 qui moins par moins كيمشي كتبقى لنا x égale à 1 demi راه نفس لا راسين. دونك غادي نمشي نعمل موان 1 نعمل 1 demi ها هي 1 demi لا باردون تري واحد 1 demi moins l'infini plus l'infini. يلا شوف لي دابا سين دو ا هنايا. دونك عندنا سين دو ا اي نيجاتيف ا اي نيجاتيف. دونك غنعمل هنايا بوزيتيف نيجاتيف.
في لي فالور نيجاتيف خصني نضرب عليهم مابقاوش كيهموني. شنو اللي كيهمني المؤلفين حتى ل 1 دومي. دونك الدومين ديفينيسيون اف بريم غادي تكون عندي شحال من موان لانفيني حتى ل 1 دومي انكلو. مثلا ناخدو نفس نعملو غير تجربه، ناخدو اف بريم وناخد واحد لا فالور من هنايا بحال اللي عملنا دابا عاد. ناخد صفر ياك اف دو زيرو، اف دو زيرو ايكال يلا غنعمل هي لا راسين موان 2 فوا زيرو بلس 1. موان 2 فوا زيرو هي زيرو، كتبقى لنا لا راسين كاري دو 1 هي 1. دونك هاد لا فالور كاينه موجوده، ملي كنعطي هنايا زيرو كاينه. ناخد مثلا واحد لا فالور اللي جات في ليميت، ناخد مثلا 1. غنعمل اف بريم دو 1. f' de 1, il y a la racine carrée de moins 2 fois 1 plus 1. f' de 1 égale. Donc, il y a moins 2 fois 1, il y a moins 2, moins 2 plus 1, il y a moins 1. Moins, la racine carrée de moins 1, ça n'existe pas. هادو ما كتعملهمش، ماشي كتعطيهم الاستاذ، هادو بغيتي راسك انت باش يعني تقتنع واش فهمتي او ما فهمتيش. دونك دابا غادي نشوفوا واحد la fonction اخرى، يعني deux fonctions هذا deux polynômes du premier degré. Bon, g de x égale à la racine carrée de 3x moins 1, facteur de moins x moins 1. Donc on va chercher où il va s'annuler ces deux polynômes. Alors غنشوفوا فين غادي يوليو صفر هاد الجوج ديال يعني فوقاش غادي نعدموا 3x moins 1 et moins x moins 1. Donc, on va chercher les racines. On va 3x moins 1 égale à 0. Donc, ce qui implique que x égale à 1 tiers. Moins x moins 1 égale à 0. Ce qui implique que donc, on a plus x ou moins, donc on a x égale à moins 1. Donc, les deux fonctions ils vont s'annuler soit dans la valeur 1 sur 3 ou bien dans la valeur moins 1. Ou, voilà. Donc, c'est-à-dire, je nous dis g de 1 tiers égale à 0 et g de moins 1 égale à 0. Donc, باش غادي يمكننا نخدمو هادو، on va construire un petit tableau. غنتعدلو واحد الطابلو باش يمكننا نخدمو، باش حيت دابا هادي تقدر تخدمها. شوف دابا هادي الأولانية، on va la travailler par exemple sur une droite. Donc, شنو غادي يكون عندنا un tiers. Donc, هنا السين ديالها بوزيتيف، عقلتو كنعملو négatif positif. N'oublions pas ici moins l'infini plus infini. Ou l'autre, elle va s'annuler dans la valeur de moins 1. Ah, là, il y a fini. Moins 1. Donc, on a la valeur négative, donc on est à gauche positive, négative. Moins l'infini plus l'infini. Donc, هذه هي صلحنا من 1 tiers jusqu'au plus infini. هذه كاملة ما صلحهاش. وهذه كذلك صالحة من moins l'infini حتى moins 1. هذه كاملة ما صالحاش. دونك نقدروا نلقيو هادو بجوج، ولكن في الطابلو غادي تجينا الخدمة مزيانة. فوالا شوف، دونك فوالا الطابلو غنعملو. فوالا دونك عندي هنايا moins l'infini plus l'infini. دونك دابا تما عندي 3x moins 1 moins x moins 1. Ici, on va faire ce qui est à l'intérieur de la racine carrée. Oui, c'est là. Donc, à la lunéa, 3x moins 1, facteur de moins x moins 1. Donc, la première fonction, il va s'annuler dans la valeur 1 tiers, ou l'autre, il va s'annuler dans moins 1. لكن في الترتيب ديالو غادي نبدا بموان 1 هي الأولانية. Donc, moins 1. هنا عندي 1 tiers. لأن إذا مشيت عملتي 1 tiers و moins 1 الطابلو ما غادي يخرج لك شي مزيان. فوالا.
دونك شكون هي فين كتولي شكون اللي كتعطينا موان زيرو كوم سوليسيون هي موان اكس موان زيرو دونك هنا غادي نعمل زيرو. شكون هي اللي كتعطينا سوليسيون انتيير هي 3 اكس موان زيرو دونك هنا غادي نعمل زيرو. هي اللي قلنا هنايا شوف عندنا ملي اذا خديت هادي وعوضت انا هنايا انتيير on va simplifier 3 par 3 غتعطينا 1 موان زيرو هي زيرو. Il en est de même pour moins x moins 1, donc il a moins 1, غتعطينا moins 1 هي plus 1, plus 1 moins 1 غتعطينا 0. نكمل على الطابلو ديالي. فوالا. دابا ملي غادي نعمل هادي elle va s'annuler en deux racines. لأن شوف جي دو انتير و جي دو موان 1 بجوج كيعطيو 0 دونك غادي نعمل هنايا 0 0. D'abord, on va étudier le signe de la première, du premier polynôme. Donc, le premier polynôme, on a un signe de 3. Et positif, donc on a négatif, négatif, positif. Tout ce qui est à droite est toujours négatif. Tout ce qui est à gauche est négatif. اللي هو في اليسار كامل غادي يكون نيجاتيف، اللي في اليسار ديال 1 على 3. حتى هنا شنو عندنا السين ديال هي موان. دونك اللي على اليسار كامل غادي يكون لو سين كونترير دو موان دونك غادي يكون عندنا بلوس هنايا وهنا غادي نعمل موان موان. دونك عندنا هنايا دو فاكتور بروميير فاكتور اي دوزيام فاكتور. بروميير فاكتور multiplié par deuxième facteur. C'est-à-dire on va multiplier le premier signe, c'est-à-dire le premier donc le signe du premier polynôme, on va le multiplier par le signe du deuxième polynôme. نضرب الاشاره ديال الحدود ديال الاولانيه نضربها في الاشاره ديال الحدود ديال الثانيه. موان بار بلس كتعطينا موان. موان بار موان elle va nous donner plus. Plus par moins il va nous donner moins. دونك راه شوف دابا هنايا فين غادي تكون عندنا ريزولتا بوزيتيف دونك غادي تكون عندي في هذا الموضوع هذا لاحظوا مزيان. دونك هذا كامل ما صالحليش. هذا الكادرون هذا ما صالحليش وهذا الكادرون هذا ما صالحليش. دونك هنا واش غنعمل لانترفال اوفير او بيان فيرمي بيان سور انا عندي ان سول تري هي اللي وريتكم مره اخرى في لي انترفال حيت كيمكن لي مثلا جي دو انتير ايكال 0 اي 0 ابارتيان ا ار يعني جي ديال 1 على 3 كتساوي 0 و 0 كينتمي لار بخلاف اذا كان مثلا عندي بحال هذا الشكل هذا عندي مثلا 3 على جذر 3 اكس ناقص 1 هنا ما يمكنش يكون عندي اكس كتساوي 1 على 3 لانه اذا كتساوي 1 على 3 غتجيني 3 على 0 3 على 0 سا نيكزيست با. بون دابا غادي نكملو على هادي. دونك هنايا غادي نعمل دومين ديفينيسيون ايكال دونك لانترفال غادي يكون لانترفال فيرمي من موان 1 جوسكو 1 تيير. I know